We're fáilte park I Warga a Bortlís chulagan asúla sig glyfid a coshan na wari agus na Crokes Killarney glyfid lechanis pellan héirin Grieve Club AIB. Agus na fórne faoi réir Colm Cooper a hain agus súlga méid gine mar sinní sarna sna cliffi canis na bhíonta tá caite agus coshan na wari ar nói súl le na géad cliffi canis bhaintach an is tusaí le na fórne agus Michelle I coshan na wari tá idir sásta dul sé gúgur de cén na hosa cliffi canis chonachta gunnaí bríd Chábhlín de go tá caite cear nachta mar chúlbáide le choir bhuio agus imar captain na fórne Donny Newcomb le tíh imar a chundé bhuio Tom Knifsley na lán chúl. Ger McDonough agus Barry Moran a bheits a bortiacht le chéile I Lorna Park agus in ennion áras a bheith faoiachlach Richie Feeney tá sé animníthe mar lehas a chu chlé. Agus a glyffi canis chonachta dead leis lína Lontasach, Danny Kirby, Neil Douglas agus Tom King. Dó a níos scór latrub a bhí siad an deis a bheith chacrín I Neomh. Tá gárú díonta éadar in Crokes Killarney for I ceannasáir a gratalach a glyffi canis na mún. Tá David O'Leary roundíthe mar idir a cúig an anad Lou Quinn agus ní cheanta siúts lína lechúil by Owen Brosnan agus Kieran Ward. Ní lech cúig cúil in ní glyffi críomh sciúlte seach David Maloney agus a lína lán chúil agus tá de Lords chuile áit sa Lorna Parke le a captain na fórne Ambrose O'Donovan agus Johnny Buckley chun tusa arúháin eile sa lína Lontasach le Shane Doolan ananíthe an anad Gavin O'Shea agus lena híomh siúd Bert a bheits na Crokes súl atá North Raymond Kieran O'Leary agus gasciach na riachta Colm Gooch Cooper. Gafrod faoi réir agus inis bei sé ná gan bhail tá órán na bhíon. Sean was Ray mar sin tús a chur leis an action an seo I Borky Warga agus mu súl le cliffe bra oscailte pelle agus sinna réitar léineh Cormac Riley chun den mí a bhí a bhail na fadó get a dúna se caite don cliffe I rina dó don sra náisiúnta Alliance idir Laois agus chun den Louis. Nis hanna hain aria timpeall na Parke tá Richie Feeney, imi amach at I Lorna Park ag hush an na wari agus by Aidan a Cynel Súler na Harry Ellamar Tosig chulach yn y bio tan seo nach mae'n cwgr deg a tosi into night a tadar Ronnie Hep. Corn na gwiche I Vover chush an na wari instant Cade last shot and Cade can toki go hwyd Ross as an air ag Johnny Buckley ag era na Crokes chudar nunsi ach yn canshin Rúnibeg sgwylse agus deis Lewis a glyffinis sig pushing the wari shelva all tahi umlan nua go orwar well go chulach yn y bio edar yn pushing the wari ni chéad cliffe le Canna Shacab on ní ag neich a cehead agus ar nó híníor duine ná dóirí dó siúd a gimmert san Thompson fiche blian nach in pasal tamach ag Ray O'Malley Thompson Rúnibeg sgwylteach tá sé acu go fáil agus passing big das Rúnibeg reward agus glanta suas ag Shane Doolan enimní hes a chúneach Cínta níl sé gimmert istí han. Ja, sé macht an rein ar fad agus Tom Knifsley is pick suas Colm Gooch Cooper so be sé anna himúlan is an equivalent atar san iascin tanóvach
Hanna Canila Hanna Vahan Soch and Kaida agus Bicharkamach Cleha Ma Hoskel again. And is in Kanchin Glantagmach Aidan Walsh, the Cushanori Patrick Durkin. I can see the Gultrin Srahan Emerald, Donny Newcomb, Captain of Fornia, Shin, Passing Berg, Glotze Stach, I guess Cushanori Gera, the Kinser Croho and Shala, Barry Moran, I guess in Kadirak and Cliffair score. I guess Tasha Fotseg of Armore Lord Park and Barry Moran, I guess she'd score all in Cushanawari. Ja, na Fintan son ag Barry Moran chluisidir an chaid an ias ón lína lachúlan son sos na park agus anna tríochan son ag Barry Moran ag taspáint anna chenasia. Agus an Canchin grútear eisiau ríist. Cushan na war agus beidir Shanseleg Aidan Walsh dó. Agus tá sé fósig Aidan Walsh agus tá puinte eile fáte agus begnar a seanach a ber chól well sin gáfuinte anscapaí fáte Cushan na war. Ja, agus na Crokes na golas sos go dtí seo Kieran Warden son anna bhólar fad amach síos ar an gaiid agus caiisiad níos mó níos tíogartha ná mar a háisiad sos go dtí seo. Ní bheith faic bogan sa go nómh. An bhrí sé crucha susan san in isige Alan O'Sullivan ag ról fíorthachta ag sin an óh timppla lára chuirt a se anna bheas in éir ach bhí síocha chomá. Tús má leis an glyfa agus na Crokes gur rud cinn sa dhéanana le Brian Looney. Agus inis ceann ardó O'Leary agus bin an chéad ceann. Cur a har an trasna ag na Crokes agus tá an chéad deise Kieran O'Leary sa glyfa agus manta se spáinscúil se crín leis. Ja, agus spás ágáilt agus na tusa ón dáhéhann son anna chud spás fachta ag Brian Looney bhí am ag fiochan suas agus caidas íse le stacadí Kieran O'Leary agus é héana agus gút ag imirtí stig sa lína lántasach agus iad golóir spás os a ggóir amach so be se anna dheacrann sunna stig ar Alan Feeney agus ar Tom Caniff. Lloyd did an shot. Noel O'Leary being shin in second. I Crokes, Johnny Buckley. Altega, Butanesh Gahala and Shin, Jer McDonough. Harish, Kagan a shell of the Lero to Gritanesh, Kuchanawari, Tasha Tuki Wahub Gabog, and the Crokes. Snifentinata Shiniana, Nishikulu Shear, and O'Sullivan. Passing Fada Maher and Glihan Waishud. Sinish Dahi Casey. Listen, Cancer Shachas the Shanty and Tachan Sean Eshing the Crokes. Oh, and Lero Kura Haran Trasnam. Achanarida. The Shanson Shin. Fionn Fitzgerald. Fitzgerald, the tonic Anis on Lina Longhul. Ja, Roher an the van to get Fionn Fitzgerald agus Pluka Chamach Gadase ach beidir go raibh sé níos fearr again kind of for trasna cool and son bhí fearr stig na héin ar an the Roher ar fád go Fionn. Cahamara, Tús, Intach, Splódrach, Oscailte, leis an glyfa tá. Neil Douglas, Cushanawari, he's in a scrap. In Ardún and Shohus, Osar Gold. This is similar. Maka, move TV Nation, Lanwood in Nation, Emer to Kulu Sheer and Shin. Here on Ward, Achta. On Richard Cormac Riley. Ja, bulle déanach an son ar Neil Douglas, stoin go bhfuair sé seata ghil na stach san aig ach ha sé carcalorchan leanún tar aig. Kieran Ward for Vrú. So Kulu Shear and Ishkadi, Fionn Fitzgerald for an Pinta Allinshin, Luma Dochenach, Angar da Lina Coolhain, a Chyrian Lesha Coolboard, David Maloney, a Fekamach, Agasanish. On Brosnan, Maratha, Diantana, Blianta Ega, a Tiachtamach, a Comasach Lloyded. On Lina Nachul, Kikalte Rai, and Canchin Harva Squilte, Agasin Shelif Tukirash, the Crokes go chuis an Nawari. Ja, agus is féad le anna chud cluichíú chlánacha émar is tócha gairí ach, you know, ha sé dachar bautí treis na nulog tach sos chun luas agus an cumasan ar chudas na himróí nómh níl sé tógad na róna ceart ag an óm ceart agus ach é sin rát a ha cluicheann oscailte cluicheann a bhathagainn sos go dtí so.
Neil Douglas. Fish. Ma Waishood fada Gadeen captain Donny Newcomb. Newcomb ish. That's on to Shach Fawn Newcomb and Darna Shelly Niwiha. Nasha Rooted Asheg. The Crokes against the Gambros O'Donovan. Bra Sasta. And Lero to Scapa Hartanish. Gadeen Buckley. Ja, agus ha sé simúl na tacticí iscin don dáhéamh an na mistélig sásta brú suas brúchar cúlathe na grócaigh teachta amach ach annach chud spás os cór na cúlathe stigan is mach sfeidlón seileamh chur isteachtaí le héadí gút. Well, tá seans an shot anis ag na Crokes cínta más féidir Laura the cínta crothú an shot. Seans eile go Leary blucáilte séas agus deire bhfuil céáhanna naríre ach Cooper agus go héasca ó Colm Cooper thar an trasnán ach bhí seans eile chuúlaigh na Crokes. Bhí seans an agus annach chud spás ar fad os cór na cúlathain son os na cúisláid an bharrig agus be sé dachar dóibh má lenan na tacticí so is stocha iad far agur tacticí anna chróga iad an áíre mar tá sé amach duine ar ghuine an son agus ní léon sweeper nain with marsin so más féidir leis na Crokes caiid na tapig go chur isteach is tólam go bhfuil be cúpla deis ar bádí acu. Agus héis de chus an bhhaí an chéad ráfuinte an chlucha amsú trí cé as a chéile is fáite ag na Crokes. Agus féidir le champigny chonachta a dhéanamh. Tom King cean sin an scuilte a ríist agus tócaí ag Mike Maloney. Crokes brasásta pasnaí geara chur a dála chéile an líróid aibrú amach as an lína cosanta agus fáin siad kick CRS freisin. Ja, agus an cumar an scéal go bhfuil Barry Moore an miheisteach an is mar lán tasach agus tá ón brazan á leanún, so be sé sin anna himúil chomá. Agus is an isio Barry Casey. Agus tá Shannon ceannach le síos a tíbhrí na rúlaí ag scuilte. Agus ús ag Donny Newcomb faoi bhrú. Ná a feasa chur siarhhaid agus feiltínta deire Ger McDonagh. Séir skipaí tócaí bha siúdach níor an réit so sástan ar cíns agus tá kick séir seach brumt aige na Crokes. Crokes skipaí ag Cooper. Cuirtú rins glúiseach a tíbiste cean sin rúine bag roiáda bhaid siúd agus tá an líróid a míach. Ja, choríist Gary an son bhí annach chud spás os cór chúl Cúisleán an bharrig agus dámach an cait san fáitige Kieran O'Leary bheith deis ag ar chúl fiúháin. Nach níonú med caite mar sin sa chéad le. Na Crokes trí fuinte cushion na bhaí ráfuinte. Cean sin tecna suas ach cáilte ag Neil Douglas ach inis siad Richie Feeney. Cean sin scuilte ní raibh leis gansaí dearige feic amach agus is se Finn Fitzgerald atá bhain seilibh. Shane Doolan líróid feici ag go héin ós néhara agus inis Maloney. Passing das am horig líha nach ní euro leis. Nach an rodí feic amach ach beidir gan eibro se amach go fáil. Na Crokes agus inis O'Leary seas a spás go dtí Brian Looney. Passing bag das. Siad O'Leary. Cooper. Dun an tro mí cheartá an gúch fi láthir agus bhfuil feiltínta tá feiltínta Gaden Walsh ar Colm Cooper. Go leor spás inis mohan seo ar an glíhan. O'Leary Shear ar deire O'Sullivan go leor airde leis an gic bhfuil sin chuile ach tá kick Alan O'Sullivan Crean agus d'oibre siad an cean sin go hanmha. Ja, double sé tus na park agus lúcuine ha take isteach an son chuir sé chad solgadí Alan O'Sullivan agus thug sé faointe go deas a choríist ní raibh mór an brúar nóir bhí sé tógant an chiic agus caiigh cúlathe mistéala Cúisleán an bharrig a bheith bhd níos déana ná son. Tucas in a Barry Moran. Níl Leiden a cuairtar aon spásach níl Cusantóirí na Crokes I gur an spás sin thuirtóibh tá dúir mí siar ach siar le dóch an tusa agus úr an taibín sé sin ar de hon
Lon Cooley, O'Reilly, this in Kianchin amach, into Danny Kirby, Gilliolio Ryerds, Leshin Gikwa Shoot, Agus Ta and Bratbon Ordi scored the Danny Kirby, scored vi Testal Gigero, Hushanawari. Ja, an gré lostoch agus caiisiad beidir meachtasteach cúpla puinte suas ach na tusa anna chríno an dáhebh suas go dtí seo agus teis éonómatí an son tí faointe ge Cistán an bharigh ceir faointe ges na Crokes agus cluthe an a bhar fad again. Agus chuile score on Emirates with the pass Santasach freshen. Canisian Bristol Shees goma Gaden Walsh agus Shilliv na Leroy de Forte ag Neil Douglas. Nis tan glúiseacht goma tíbiste. Ní Leiden ag go gárach an ghuí leis agus an one Leroy de State ní Anna agus an Canisian imi mach fóréil. Ja, agus gan mór an fisce gan stoch I Gary de lehéadí Richie Feeney so as go dtí so edich imad súl géire cuidecha Mohanson agus fiú an Barry Moore níl puin fisce gan dá sé fósa stíg in aice leis méle chúl ach ón Brasnaí Kemal súl siúd. Canisian angard an tíomhlín agus róad de buntin sin ag David Maloney. Ní bheith sé hénsásta leis an gic agus Danny Kirby ag scapid tró na himara. Agus sé Barry Moran an is tan an Cianse a ghlacha Shearnish gotí Ray O'Malley gáfuin sa fáit aige sa chríomh Aidan Walsh ní sé róhasta an uragracht a thóga le hain Douglas Trasna na Mishdéalaí faidach goma le Donny Newcomb de cuairtúrint glúiseacht a tíbiste agus faoiare an módíireach a seach a méle chúl ach tá sé sin anéisce go chosantóir ar bit agus beidir go rá Cushnóirí níos áir an níor de chuneáil bhí heilimh mós a bhar. Ja, si de cumad sellafach ní léon rána có nuair échan sé suas seachas Barry Moore agus Ceann Arden son agus ón Brasin déanamh gomach. You know, is toch an rud is mó faoin gléis as go dtí sa ná há cúlathe na Crokes ag sásta ligean dá bharmh an chaideáil agus éidir cumad taobh módóid agus gan éidir scíile isteach so ní dólam go ní bheith mór an deisna chur cúil féchantar seo. Chunnig sibin sin an graphic fós le héocht ag cúga chlog Bill ballin deire agus ní bhain sin ó Forkessler sin beotaris ach go fi seo. Nis sin Canisian chuite seach ag Danny Kirby agus a ríis ar thóir Barry Moore na tá séad ach tá seans ag Moore na seo a go leisteach Moran agus an Canisian cicalta ar a trasnán ag an fear Moore gáfuinte ag a siúd in jobh agus tá na fórne chum. Ja, agus díreach tééis do mérán níl éon seans na cruthach ar cúil agus seans anna bhahan sunnig Barry Moore nuair chuid sé chun cín agus thug sé faointe agus puinte táchtach is dócha. Stihanis bhí me rá mar lá tusach agus ón Braslin hir gá bhharcáil siúd. Agus céad a cheapan dúfaí sin édan ar chóir don té atá go hundúil ina lán chulaí fannacht tíar lán chulaí nó an becan tú sústa air, cad é airtha? Stálam an íir de Barry Moore an capan siad beidir go meach buntáiste mór agus san air, so stálam gur cinna maithe ón Braslin a chuir séar mar há sé anna láidir san air a hénig. David O'Leary an Garda Chéile Brian Looney and ish garú trá na himara spáint Riens Lewis agus passing bug ach bristeach an sin go hálinn cuit an áir a fós Joha na Crokes deis le Looney uaháin eile ach níl mór an rána aige ní hé neir sin glúiseacht atá tíbiste go leor imróí tarnaí siarnis cuit an áir ach fós Saint is féidir le O'Donovan an feas a thuirtmhainis go fada le Shane Doolan Tras na parca. Gira an immert I chróir sí sa chúne gotí Alan O'Sullivan a bhfuil puinte amháin fáit agus a glyfa tá deis álinn in seo aige agus tá an deis tapaí aige. Ard scór ó Alan O'Sullivan gá puinte inis agus a glyfa na Crokes eis chun tusa. Ja, agus pótaí féchantar na Crokes ceapáin áráidir amach den éon áit ach cumadan siad sellafh a gcónaí tugann siad go dtíon fearr san áit cearta agus an bóltas Alan O'Sullivan agus an dara puinte aimse go siúd inis. Rúte Richie Feeney a tróir sa molachid í buclaí isteán agus deire is féidir le ceann sin a bheith glanta síos I dró lína lá tusachach sinna Alan Feeney dethir le Richie tíocht amach do chuis an bhhar faoi bhrú Miltonach agus deire sé Colm Cooper hainisteach ní dólam go raibh tádar
ro chuntar tachan agus ní dólam go chud hadí an fú. Ja, sin an Emerton son ó Alan Feeney mar damach an catsan me stach taobh here da bhí cool glannig a Kieran O'Leary a bhí taobh here da nadar na bhfuil beag stochaí at farán son áráid. Had it. Had no tough fights a hís a gus an awara. Tá an bhí a gar dú ríist an seo. Pícsúr isteach an is brumta. An awara agus le cór na gwiche toshi láid in í úrdómh cúpla scór eile am siú bhí le hensa fá second in sin. Ní leiden na chailse in Shelliv, Luke Quinn, Shear. Agus maratá de Ryan ó hús na himra. The Crokes sásta. Líorad a fesal hart atarab a measc na Gusantóri. Fitzgerald amach. Buckley faoi bhrú. Quinn, Shear. Agus deire sucrún Brosnan na hecht amach leis an líorad agus Fitzgerald in íisinis. Fashion go hintach, chance nach bellin sean tusach agus tá kick sé brunta sean awara. Anna Chossinton son nach Islan na Varig has de Coranachid brewer chula in na groki get tacht amach rod nach raibh for na déanamh sos go dísa an léana. Viidir sás the chassav shear wo agus beidiration and tactic is fair. Is Reen Spás and Ishmael Shahari Glihan ag Donny Newcomb. Shakadas. And Spás Crohi ag Danny Kirby though hain. At Ash Gazine Lantasach Neil Douglas Blockhalta Shees Gasarwahan Shin ag Johnny Buckley Stoilam. A chorish Anna Brewer fad and son agus fi'n talish ser kick agalt and son on way tour. Johnny Buckley at Ouse and Shin Lisham Blockhal. Mission Kanshan Ord. Fiahon the Croke and Shelliv. Sullivan passing bug desk at Cooper. Could be on this Sturhor Imachdi. Connig sé go Lewis a tíocht an seo ó lána Páirce le Donovan na cusa Titi Gambros agus well upper cuide or pain an seo agus deire tá seansa Cooper beidir a bhfuil tá Spás croí ag dó hain seo da Cooper agus an líróid cura ag a thar an trasná nó tá sé choc chuntartach bhfuil sé gortaithe. An Emerton fad and son ó Ambrose Chestach an líróid a chalún Voig sé harna sé hug sé chuir sé trasna go dtí gút agus neidir raibh sé lera cool an son Derek chip beag í ana bhar an gúil barach ha gortún is a corasta stoil amach lún. Ach an levéil skille has spán gút a ríist an son. You know, ha seanna acra ar fad the tam cynif mar níl sé fáil puin cosint na tacticí ha chuna brúig suas agus an son hánachid Spás taobh here agus hasad fear here and son agus is rud nain tíirech é sin nuair hála héadí Kieran O'Leary agus go háirithe gút. Agus bai Noel O'Leary agus Vince Casey asúl nach gáil hí siad Colm Cooper bhí sé go fribléid an bheith Borca Croke in orad an chlufa le cheala sin idir Ciaris Blackley agus ní dólim go bhac me tuspátas éanaach chuma riamh ó ein fella dúr mo héal. Well an rud is mó faoi gút is féad leis rud í dhéanamh ná chin imróí eile. You know, bheith fá féchant ar agus bheith farrá níl faic le déanamh ach just pass a thuair séir agus in chéadhad eile chuir sé cadáil na isteachtaí imróir agus tásúil gom nach chéan drog ar tú é seo mar a sé chótáachtas na Croke agus de chéirí ach níl cumaró wathair é dan bheith a fé le marrá agus ní annach imróir dá lehéid híos na riire monamach droch gortú a Carrasso agus tubaiste bheith an seo. Mar dúirta níomháin gan na Croke ach go chéirí freisin mar ní fiscin sais gortú atá Carrasso. Yeah, agus ha sé rá leis an déhlín in is go bhfuil athú tastáil agus is dromhfuil ceart é seo. Well, fós le tacht mar sin, beag a cúga chlog ó Far Kessler urchin trá, bailin deire Champigny Ghere agus alla ag gonne níhain sin Champigny Blackley agus chuig a lein. Agus tá Deach sé suas is doch nadidir raibh sé leach chip beag agus bhí fear taobh hísta agus chuir sé haris le nach lún agus ní heasí mo héilerá mar ha seanna acra iscin buic sin cad a hálach ní imróir gút a chanach síos muna raibh drog ar tú cartar agus níl cumpórdach an échar ar an son.
Bhíidir a gléach an Sheentown agus is stoilm go Micheál Burns tíochttasteach. Má bhín cáileis tá sé taobh a tíomh líne ach le súfásach an bula seo an áíre agus gon duine nódrach freisin dá chulaganna an muna cíireoch muid nó fes muo muid nó péat tá a ggéar le hétí Colm Cooper eáil. agus tásúla go nach drogartú é seo agus go meis sé ábalta tachaige héana ríos go lua. Well, béidir go bhfuil siad ará le Micheál Burns fannacht do mothir an tíomh líne, níla sam bhfuil arás rite go fáil ag Colm Cooper. Agus siad an scóir for sé iireachta O'Leary blochhailta síos agus sin an chéad scóir gan clifa for Colm Cooper. Tá sé i mí gan fár ciláhan na huaide. Tá Micheál Burns a sté. Lead óga sé Micheál Burns há sé fós achtar scoil agus animróir fada sé sé gimmart annachchaid ar fad leis an sem leis an scoil. Ach Anna Hansen soige Cúisleán an Bharraig. Durcan, samhailta go hiach ach tá Líorad cicáilte isteach san angach. Agus tá sé fáilte Patrick Durcan agus inis tíadach éis de hobuiste na Crokes bhfuil leis an gúte gimacht tá cool fáilte Patrick Durcan. Anna bhád an sunnaige Cúisleán an Bharraig. Mar a hasise déanamh an lár fad gháil chun cíine domtaí chéile agus Jay Sábháil Anna bhahan son ó David Maloney lenig sé agus inis hascrúdú agin ar na Crokes agus an mianach a háúnta an ceanar a hacha methe agus inis hasise methe cúlín chun deirig. Well, inis Tána bheith simúl an chúil sin nach fósain tá Cór na gcuiche le Cushan na Wari agus is cínta gur fiú tíú chead go faointí an chóir cénach. No, caithú í a úsáid má tá siad inis siad Dahí Casey. Caitha cud go na himróí eile inis sin reagracht a thógáil Européin don na Crokes agus an cean sin builte ag Casey. Agus cinna ceart an sunnastála me an réitóir níor thug sé an prab nóin agus anna bhí hasasta lei sé mar bhí sé tachtach na Crokes scóraáil an sun tééis se báda. Cean sin anscailte tuair seileadh go Líorad ar ais na Crokes Buckley. San cean sin is tócaí amach ar an glíhan. Féidir le scór a chruthú an seo. Micheál Burns sin pasáil an tá seansaí an teag O'Leary tá Líorad báite san angach ag O'Leary gan na Crokes agus sin cool tá na Crokes chun tusa. Agus mar dhéanach gúte héin an caidisteach an sunnaige Micheál Burns. Bhí fearr ar chlíhan an sunna chuir sé gur an pas dachar mar ar fad díreach isteach i lábha Leary agus annach síoch ar fad. Ísisiil agus cruig. Tá san cénsáis míonach atá Kieran O'Leary héana fáit inis ag spáint bud glicas an Rihínbegar chléach mar dúirs tú chonig Micheál Burns an rúthar agus ard chúil ó na Crokes. Stan seileadh fáilte a seacup Luke Quinn and Anna Líorad a chuirsáil siar. Gur trón na himra arú ríist ach an chosint go maith ó Cushan na Wari ríist agus histómh bheimí chun tosaíd builte leis an gúil sin ach siad Patrick Durcan na fud an cúil de Cushan na Wari agus ruthar maith ón na chúlaí. Fós acup Níl Leiden Siargaí Douglas. An cean sin scuilte agus deis inis go Johnny Buckley agus Shane Doolan rudí a chlána gan na Crokes pas ard wa Susie Clehan an seo agus fáte ag Looney. Se cuatú glúiseacht Kieran O'Leary tíhiste dó. Fós ag Looney. Fós aige agus deire bhí sé géirí a churisteach le cór na gcuicheach yes agus fóríl wai. Agus creúnt an sun de Jared McDonough stocha ní bhechan luas céanna ggéis haige Looneyach chiimeid sé taobh mód ar an glíhanna agus sa deire druchéine stocha ó Looney. Agus i lá an action sin fear ó Cushan na Wari an tíiseach in de Kenny agus an súgan éireú lena chlub baile an jobí an neomh tam cínta. Sin sin biste síos go deas go dtí Buckley leis is brála sin má tá spás amach os a chóir. Fáilte is ag Burns. O'Leary gira
couple céim a chruthú dó hain agus inis tá sé seo Goma agus tá seansa bhfuil go Donovan agus tá cean sin builsa fóríl bhí seansíntach an sin go Donovan ach níor hapa sé deis an a choimmerton san a ríist agus tá mí de fiscin Burns an tá sé tachtasteach agus a sé gimar go máháinna sé isteach agus ó chuig gút den far cha cena síocht am lánig na Crokes go mtha lára gurt sa an a chóréis sin ar na himróí eile. Agus Pat Holmes agus Chóránóirí Alan Nolan, Shane Conway agus Jimmy Killeen an chórán sin ach tá gurtú inis ag chudas an seo do Ger McDonough imróir Lár Páirce chus an bhara. Nuair a bhí sé rihinní ag Lúní an bótas an istálam teis de Lúní tuairt féin buinte chu sé síos agus neidir an alt nuair éigeanta chas sé. Cínte clufa iontach oscailte agus in áíre tá sé bliana le trína go le fácaí go le hama níl chula scóir atá fáite an tá sé fáite an immert. Ja, bhí sa gin ré go gaiirne a imring caiid oscailte is má an caiid a chluiseach do duine go duine le bhéal fíor ardach líochtá an dáthéamh agus is das Ger McDonough dhiiscint ar a chos a ríist. Sin builtirá Kirby ach coolú siar a puchas na BC tá an Ward a cheisian fíomhrú ach chu si dient ar siúd agus kicksair tá ciscepaí ag Mike Maloney an cartín inis. Michael Burns an bha ó dánig séisteach mar bhí an rá agus inis tá de réthór cool Ellen seach an pas rúne beg róáda a chord chusin so Donny Newcomb ach tá spás níos de hin sin go na Crokes. Annach chud spás agus is dul am héin ná fuil an tactic Barry Moore na stígláán tá sacha go brú feartha gimmert le maiol ní fat fisce higann do ach beidir go bheith sé bád a fósar me sleáin ní lis gom. Ón O'Reilly Shear gotí Patrick Durkin. Alan Feeney a cuairtú glúiseach tíbiste ach an áíre tá trór agus cethir bhirtnú trór na Crokes hir in sin. Fear breise meas na Gusantóirí agus tá sé gobar dóibh tuacht amachchan is tá Brosnan cruthú spás dó hain an láidir ar an ruthór agus pass bra héistón spás a cruthú dó hain níos tá sé seo breanú go maith don na Crokes an pass brúine beh blochailte hós hain ba an sellh leo dúna agus é sin ráitam cáilte backup ag Lúní agus seansan is chuis na bharí beidir rih na hama Ardo Moran. Saying, Cynne siad an sellh le Kirby. Crasna go dtí Richie Feeney agus an cean sin. Builte go hálainn ag Richie Feeney. Agus builte ar an trasnán agus daimre cosisian na bharí an cean sin go hanha. Ja, agus anna críoch ar fad an sonnig Feeney níl mór an fisce gan don áíireach an nós a haige Feeney tagan sé isteach sa chléthe sa darna le nuair a bhíon na cosa gaiirí trom ag na himróirí eile is imróir fíorach lí agus is dul am hen go gíimiid níos móda sa darna le an son a ríist tána faointe anna chríoch. De cluisteil go mé cheanú med an cúta gortaí agus é sin dúáil an trochortú a bhain den gúit gúta leis ag na Crokes agus bhfuil fáil díontan sin ag Mike Maloney agus an líomh fí Hennevegan. Crokes sciapaí ag cos na bharach an áíre troch ciicisteach a bhí an léite go héasca ag Owen Brosnan. Owen Brosnan anna bhain son mar bhí bert na Chinneh agus léig sé an paisisteach go nótácha agus inis seantagus na Crokes cruise amach. Ach ja, dardig sé an chorn an bótas an Gary agus ní féidir éis sin héanamh má híimiid a ríiste chu sé dornaisteach Fionn Fitzgerald agus Ceart gomlan i Cormac Riley sin. Agus tuair sé seo deis anmhahanis do Tom King na scóranna a chorhamú agus muid an cútamh gortaíthe. Stadderach agus a Crean agus tá na fórne chorham e Borky Warga.
Yeah, annach le ar fad an Thompson an bblion agus annach creún de Christian na Park an so bord lís go má an park anna bha ar fad agus cléthe beáscail tugain agus creún an dáhéamh. David Maloney kick ar bhfuil sé riomhach deidir le an bhrisise a grúchtal. Micimid ein cheanga na fórne dul seach ag mise chun tusa. Can sé Brian Looney. Jacqueline Law. That's Tyrone Spas ag Shane Doolan. Agus a gasú an fáilgadí Fitzgerald agus ina siad a ggéire i ebrú súsach tá sé cáil take up sa lárin sin. Cus na bharí tres go féchar tá sé fáilte ag Burns agus curcuisi déantain sin ar Bhíhall Burns agus seansig na Crokes dul ar eis chun cín. Ja, agus ham sean na hóca leis an bhersó hána sé isteach ní léon aspa misnig gnéchar ar agus Chase dimróir de chaid an gúit macht, ha sé ché seaamh suas agus anna léhéimar aige suas go dísa. Stahí Casey, cean sciúpa ag hócaí ag mar bhí chuis na bharí in na gula. Well, bhí deisiintach an sin ag na Crokes Burns agus an áí ba chóir de Burns an cean sin a bheith chu a thar trasna ag a héistú na bheith áhla. Agus Barrymore na mohalar a ghirta ríist, Gary, stáilm gur cinna maithe sé ní raibh sé san nimar tunéchar suas go dísa. Sinna tá de chud Canary a bheith lárnach a rinne Johnny Buckley an bheartain sin ar móran. Agus bhíon spás an isis a mohan seo ar in glíthab. Burns ar íist. Ingurí contortacha ar nós O'Leary amsú éireacht O'Leary blocáilte síos áfach agus glantamach cos an bhara ach bhí hentar chúil eile na Crokes ach beidir go bhéta cos na bhara inis a bhríhansaí. The Kings a Croho ribh le hama tá neart imróí a taú leis sin tétá mun selleve duna dó siú de se Aidan Walsh passing daswai siú agus an isis seansa Kirby pass teige agus ar dead Newcomb leis an éireach beidir go éireach sé de Kirby trasnal chúl agus tá seansan seo ag Feeney catamach í Newcomb agus an léróid kickáte tar an trasnán ag Donny Newcomb go leor pasal go leor seansanna ag cos an bhara. Ja, bhí sé sin anna chóngrach ar fád agus dóm go dhéon Feeney anna bhain son thug sé an fear cearta mar bhí níos mó spás taobh mohan son ag Newcomb. A chána sé sin ar fad ó bhlaáil ar an déobh eile an barc agus brisin siad anna hapaigh ar fad Cuislán an bharigh nuair a hen siad ar an bhrithúntaí. Fáitinis ag Tom King tá takeíocht tíomh mo má thugaíonn sé le Durcan fósach up dul go talann sin bhí Leiden agus spás cruthaithe ag Durcan dó héin ach trochíireacht ó Patrick Durcan ar dheis agus ar fóríl. Agus sin é nedóg sétí ag Cormac Riley chun deire chuir leis an chéad le camerará tucha ceanúmed tel Harveh símsel ar fad ráchúil feiceán sa chéad le sin ó Kieran O'Leary agus ó Richie Feeney ach an scór an seo ag le Bort Líse ag le file cheannis na glob ná cos an bhharí híana a 7 na Crokes Killarney híon a 6. Fáilte ar eistigh Páircí Mhórga I Bort Líse chlárachí le bheith feirir Dillún ag lefarí seachtaí ag ábhris 14 agus an tra amana Alliance Subardar an Port Lorga Gaile Blackley an Clarkil Chonne Interlock Gorman í Bhailí Líse agus Curca agus líomrach búg faointe an na cluifi sin goléir. Agus ina cheanta sin an dá cluifi le cheanna sé gríomh na Glob AIB. Cean seo cos na bhara agus na Crokes Killarney chumá le bailan deire agus níomh an sin. Agus sin an scóring gimne sé hína 7 cos na bhara hína 6 na Crokes. Patrick Durcan agus Kieran O'Leary leis na cúil ar chaintíomh. Chafuint ar Barrymore agus péide ó Alan O'Sullivan freisin go na Crokes is do hína scórna is Santa sí agus Colm Cooper bocht le chafuint ar freisin agus fág an na park a héis 9 méid imire agus gurtaí.
agus na Crokes takeíach an barca fe písa iad na ggéire beidir marcail agan síos ach coppla cúlma feici agan in san chéad le agus sinna Kieran O'Leary a fur ceann gan na cúl agus go leor a bartha siúd in san darne le freisin édan. Ja, galore brahan is le hédi Kieran O'Leary agus fiú an son chnicmar Alan O'Sullivan agus anna bheitse immer to get siúd an óh agus docha, an ceismór in is ná an féidir lo a gluthe féin a gárdach tréis de gút mecht anna chalún gan dáta sethe a súlgum náfuil sé gorta róghna ach caig na himróí in is eile seasamh suas. Seo an bad an ceann san tachtó Patrick Durkin agus hánig an bad son ó anna immert meas na gúlathe nuair a bhís siad síos immert na Crokes agus thomáin siad chun cín anna hapig ar an bhrithúntaí agus anna bhádan san ige Patrick Durkin. Agus gandát anna clisteach an sa léirithe ag an anadí hánig isteach de gút Micheál Burns cadál in isteach í Kieran O'Leary agus ní féidir le spás mar sin na thuirta siúd mar críoch nó sé an támar fad agus ísisiil cruaig agus Alan Feeney is docha seasamh siar ó bhuaig an báta sin. Agus cos an bhhar fós sa fannacht sa seomar a festis agus sinna Kieran O'Leary an sin agus ggéar a fannacht te agus gur geartá Cormac Riley an réiteúir a séad in na feidir go hanna héin tá se cáile pe fáide bhí aige béidir ach maríon was a caint rúfás ach an bulad an na Crokes Colm Cooper a bheith imie gan fárcanaí agus tásúla mar bhí rá éad nach chuil drochhartú carasa. Ja, go chénig géirí agsúla sin garíoch beidir nachfuil sé róghna hitse go Sais nafiseach an son agus ach leún of déine fa mór agus be sé ar neis ar a chos a ríis gan cúpla seachtain. Well, de Kenny well tá sé baint soltas imbachtaí seo i bort líise ach is cénta is go rá rins rudí le ráid Pat Holmes na cos nóáí gimne sé tá dur tríchanúméid ó bheith ag glufa ceannis na héidir agus imróir do chuid cos nóáíú ní tholíte sin róvinigtit tá sé ráile agus tá dúir go bhart a gunne na gcuiche in san darne lei seach níos an bhfuil sé chotrom agus a bhí sé ag tús a chlufa Nicomuid cechaí i ngátharódaí Cormac Riley mar sin agus an chlufa arsúla ríis agan agus an cean sin tuci suas ag Alan O'Sullivan díirech na Crokes sinna dahí Casey agus seansa Casey agus tugann sé passí beag des amach an sin gotí dúlan cean sin siar gotí Micheál Burns an chéad éireacht gan darna leach an cean sin curra ar dheis agus ar fóríl ó Micheál Burns. Ja, agus ní dólan bhfuil sé róhás de ceap sé hén greibh sé sin Harris a drasná nach choríist Alan O'Sullivan bhuachtain an brisin son agus annach létha immer to get siúd agus commána bhí hastar Micheál Burns ceap sé hén greibh sé mé Harris a drasná. Tá Shane Myers isté don na Crokes sin isté do Kieran Ward agus an cean sin is puci suas a ríiste go Sullivan siar gotí Looney a an cáilte ag Looney puci suas a Gaden Walsh do tuisina mhara sin cean sin eistríthe ag Feeney agus rún spáis an seanis do Níl Leiden cean áir de dro móra nach róada ó Leiden agus níor Barrymore a taimí reis isteach mar lan tusach in an sellh ghlacha. Ja, agus na tacticí céanna cos a dar le mar a dúrís ní slóthe garí ní léon é an inis agus nadidir nó brín an tactic sunar a há cholí de chaidán ó an brasna na go istíigh be sé brisin na cadhhaig agus caiig den éigen teile fannacht níos congrí do Barrymore chun na blisíocha sanna fiocha suas le héadí Tom King agus beidir Denny Kirby. Dave Maloney mór an fáid a chuir leis an gic agus na seansa Neil Douglas sin tuí go talla agus tá kick sé ar brunta ar Douglas agus seansan is sé cos nóáí tarings ráfuointe chun tosa. Ja, agus cúpla sé chiic bogan is túair bhthaige coolathe na Crokes bhí ceann san á Fionn Fitzgerald ag deir an chéad le agus an sun ceann anna bhágar fadan san a ríist ó Mike Maloney. Déidir le Tom King an scór dúnach gon chéad le amsú le kick séir
Chuis na bharín ceantar rudaí beag níos fuid amach ach tá sé díreach ar na bostaí. Agus an cean seo builte ar fóraí agus catú seansaní dá lehéid sin na hógeil ag an level seo in áide. Iach na cheartú dóibh níl mór an kicna mé ar stré ó éad an dáhéamh sos go dísa agus éad anna chríínach. Is tócha nuair a chuoíonn túir le héad í gút méthe mar sin dhéadach sé gáradí dhéanamh dhéadach sé ausú agus tuigh na himráí go gaiith sé a gluthe héana nach ardach nó fiata sé dulad chuine mar gandát fiochann sé léir sos go dí le héad í gút ach bheith anna himúlan is sios gon cad a tharlóig. An Skippy tugaí amach Finn Fitzgerald. Geistúil na himar an níra an pass thug sé bhaid Róchrín. Tá sé tugaí amach an sin ag Myers agus an is féidir na Crokes. Really cínta chuir sa túlinn seo le Sullivan. Past glóta by Alan O'Sullivan is seas a spás. Go dtí Micheál Burns agus sleas céimálinn ón ógánach agus siad Burns go dtí Buckley a cuairtú spás dó héin O'Leary. Fós ag a caiise an líróid a feasal amach an is go leor passaní tíocht on the Crokes agus deire go leor airde ó Hick Brian Looney agus í chore tíbláhí deise agus fóraí agus chun na Crokes obermór ó retain sin. Ja, go reach Micheál Burns, nor éon a gaintse chaid fiochann seanna gaintseach ar fad agus dámach pass láh a níos fearfacht in sunnig Buckley is dul an gomach sé críndír isteach ar an gúlach sa deire drochiic is dóch ar an gitóg ó Brian Looney. Agus sé an pacha air ar a glúin in sin Cooper agus dámach sé níos gortaíthe seans go sé go dtí an ospidal hel is dóile méid an. Ja, has sé sé iscin thusa seaán agus cúmpórdach go maithair. Right at east, agus Sullivan go leor fáilte aige sa dána le. An leabhar go bainte eistin sin in áide agus butún a bhí an agus tócaí Skippy in is go dtí Lánchúlaí Cushan na bharí O'Reilly agus tá fáil eile déantain sin ar ón O'Reilly can bug eile agus Finn Fitzgerald beidir ina seach lear nóta an réiteúir an seo. Ja, agus cai sé bheanna chuairmach leis na rialach an óstócha a chu ríist an crógacht an son óháin O'Reilly chun tamán chun cín. Chnic sé go raibh an siarchic aimse agus just chomáin sé leis chuir sé dahad slatmhaig anna hapig ar fad ní fiú céine suasa agus has sé a dhéanamh son an lár fad. Sé tíadach Marcus Doylum tucaí de Finn Fitzgerald in sin agus an cean sin builte ar an trasna is ag Tom King. An chéad scór gan dána le thug sé cúig númad ach tá Cushan na bharí inis péireach an tusa. Ja, mé péireach an tusa agus cumán a bhahara mar deagnáach tíoch nín séad chluí anláidir ar fad chnic mar éis sin a gine néamh bríd an ón breise agus a gine chur a finne so tá a gin go bhfuil levéal fíor ardach líoach gan dá tá bín se anláidir agus na Crokes comá. Agus seans go na tunfuil sin ar an glufa chuilibhrí sin is fíorthabhacht do Shane Doolan ina go talla ach an réitear sásta. Shearway siú go dtí David O'Leary a fecht trúr sa molach ar David O'Leary agus siar atá sé dul amach ar a tíbhlíon agus rudaí ó dána caitin sin ag David O'Leary bhúdó a bheith ar an sin in áide. Ja, agus cai sé an cheanna chimédan so has sé dul isteach annach chuig ar fad has sé gobrú annach chuig chuisteán an bharigh creidún dóibh ach léhéadí David O'Leary son cai sé an ceanna chiméad má hen sé síos go cehar díag agus gút mithe gorta hana hen be sé dachar dóibh. Tá sé rála tá níach sé teagháil leis an dána sin. Chun cínt lecaí amach aige ach chun sin isteach agus fáilte ag Richie Feeney ag gamsú ó Wark agus sin ard scór ar fad fáilte ag Richie Feeney agus 3 points na fórneis. Agus cumán a bhahar fadar agus le gábhlíon an os ha sé seo tarlahead na Crokes agus inis tá sé tééis annach chuid obair dhéanamh ar seo sa gym fisiciúlachta níos mór tréála rinne nólag agus cíimiid inis an bhfuil athú ar a go imartha seachas an gábhlíon a hamethe. Is cinnta go an ghuios na seolta inis ag Cushan na bharí ach tá an go bhfuil scona dosaithe ag na Crokes tá siad den reagracht a thógáil inis ar a bhéin. Tá siad sellh áil freisin. Fáitais ag Daithí Casey agus féach tá sé 3-10 agus ó sa chean sa le raimsin na Crokes a scór dúrnach ach tá sé fáiteach a bhíris. Sin scór gon chéad scó fáite ag Daithí Casey bhí man ráigim níos gur sé ciúntaí don ní sé ciúntaí smó. Sin scórúntaach agus thuspáin sé hen sonna scill agus a luas agus a náirt agus scórúntaach
Haman sé Harrison Drasnane, kick anna bhar fallen son ó Casey. Pishi not up score all. John Allen. Cousins go hand shot. Alan Feeney. Tá in the forza. The Crokes agus Shida Mike Maloney and Ish Khan. Machar and Glihan. Giddy Buckley. And a Gitog. Yolio Ryardza. Delmore and Crunyas. Hussein Beds gan Ibrach Shamachtov. Mas Fader Low. Yaghlaka ta Kieran O'Leary Fweefru. Agus tá Spa sa mohan shot and Glihan and Ish Tom King. Da Chushtan Awara. Gaelu Timpel Ryan Looney Gudas. Hosek King. Into Clay or Yesh. Agus tá Hosen Helvega. So they're a cut to Sheeriga. Newcomb agus Anish. Leiden Trust in the Parka. Take the Dacia Patrick Durkin for him cool. The Chushtan Awara si Chéadla. Agus shot. Rubbing the Hullerá. Blúiseach down wach. Druch fast of Jan Glanta. O'Leary agus Tacia Fitzgerald. Take the mach. Humportach. Tá Níros fí Helvega. Buckley. Can fada Ella. Narín me cearta hurts go Chushtan Awara tá Cousins go mach. Nuair sin Darla, Kieran O'Leary and Chinne all. O'Sullivan. Thrust in the Parka. O'Donovan. Gillior Ryardza. Agus Gillior Crunyas. Score all in O'Donovan. Gaffreen Tanish as a chéile factic in the Crokes. Ceann O'Dahi Casey agus Ceann Ellen so Ambrose O'Donovan. Bhí sé tuch chuig dahad slaat a mohan bóta so nach a ríist anáinach ar fada an gaid agus O'Gallen O'Sullivan den Farabhí san ád carte agus Puinty Dassin tún ag Ambrose. Scoring sé sin in áíre tábhacht do bhain le pass a hort gan té atá another níosá ná mar atá tú hain agus sin init neamh hantach agus tá sé go deasa eáil kick séir eile bruntain sin le Crokes agus cháfuoin sa sciupaí fáit take up an féidir le an tríú ceanna Blacha, Micheál Burns and sin an nóíocht le Patrick Durkin. Dínta go maithigh Durkin. Nach le immer to get Patrick Durkin in ómh. Gohair nuair a sé meach an cí nach annachchuid brúin is a chur ag na Crokes ar Cúisleán an bharag le cúig nómatí nuas. Díadach an rud céanna bhí Chushtan Awara díana go na Crokes ar an tíbheile gan fárt agus tá kick séir bruntisteach ar na Crokes agus spáin sé sin chun tábhacht do bhain le Cousins i meas na dosíthe. Ja, ní ráidir a dhéanamh sa chéadlach an is le cúig nómatí nuas hasisiad a dhéanamh, hasisiad a trídagór go chéanrad, hasisiad a takeú le na chéile agus bhí sé sin a tastáil mar bhí an cumar go raibh na mistéalaigh ag dul an uachtar sa chluitheach. Is féad le dul thar ar chóscór an sohanis. Dahi Casey for se puinte ionta chun immerts ag ngargamá gan áit seo. Cup núma dóchan. Dá leis. Is scóranna a chur mó bort líise. Agus tá se builte go deas agat tá sé tucaí go deas an sinna Ciarán Naughton cúlbáide Chushtan Awara. Agus inis Shantina Mío gurthaíocht amach le Ray O'Malley ach an bhuaíocht ar íist ó na Crokes agus sinna nás lena dhéana. Ach a deire an ceann sin le glanta féach cad a Harlaíonn nuair a churann tú brú ar na Cusantúirí tugann siad utham sinna na léróide. O'Sullivan inis. Sé las mína iirecht do bhla agus a deire tá in spás inis tras na Parkin seo ag Johnny Buckley. Agus san Grians na súla an seo. Hossein tá sean sacab. Dúlin agus fáiltínta gan nuair bhí líras faoi Helvega agus sin take mal. Ja, frab sin chaidhá an son nach anna bhrú a ríist os na Crokes agus sin éon difriocht is mó stocha le cúig nómatí nuas hasisiad a chur brúar chúlathe na mistéalaigh ach ja, dromhaún an son á sé dúlan bhí sé deirge bheith rógleic is stocha. Agus díadach nuair a bhí an obair chrú a dín take up seileh na líró de grúte eis go tú nónasach mar sin. Agus Chushtan Awara tíocht a ríis le Richie Feeney go hard the draw Moran. Agus inis tá Shanson seo agus Céá Cole a bhfuil tá nírod chuir sé as a dangach Tom King agus swell sin cool har a bheith cynne nach chead a faointe is in na fórne. Ja, an bótas an slíomh ris Barry Moore an síos an chad. Hitse glót an son godí Tom King nach anna críoch ar fad. Dan sé agus fiúg sé gunneh an post isteach, so an tá leis an slíomh ris sé stóchach tríochúntaach. Agus inis Chushtan Awara tuchasús na risechaí freisin thart ar lár na Parka.
Neil Leiden. Is in Gikishacha. Very low. Score Tastal Giger on a Crokes. Shane Doolan. Bunsamach and Ishega. Brian Looney against Sinead Myers. Glory Murray take the Daki at Lesh. Finn Fitzgerald in the dove shoot. Shasta Spas in Ishkadi. Shane Myers. Score Tastal Gafir Yer. Oh, Crokes Killarney, Gilorlor Iredza, Agas, Gilorlor Crinish, all in Ella and Adida on the Crokes score. We Tastal Giger will hope against an ish cool one. Agus sin an dara ceann se Ambrose O'Donovan gá faointe glót in ish fachtaige fuair sé an chaid an bóta son agus a tmáchan cín ar iasóg tucha dahad slat amach anna faointe ar fad. Nasula and Gilor and Rory was on the Hula Hain. John must get dropped at that. She can't pick the Suez Gadas. Kirby Shear and Mally. Comerton shot. Dirk and the Martin and Lehan. And the Crystal in Rory thought. The Reed Sposh in the Einar. So the Gertzer Lear the Shach Trasnagus. John Daskady, Tom King for and cool. Couple of seconds off in. Sasta, the pass ni chile dawla chéile Dera Shida Leiden. Roller Ryers at Barry Moran, Beidir and Alan Concha Visha Shees, Visha Shees Carculorach. Very low in with the Yanashte. That's a mark in the Shigoleri, I guess. Crokes Gira, and see Kinsa first to Tulirisha, Tadaro Wad, O'Hool, Khushanawara. You're passing the law of it. Then it's Tucky Jacob Shear, Kofada David Maloney. I guess Tufos in Rory Tivishte, Gilibishte. The Crokes for Lahara Tadar Tiatamach, Regan for Yere. Burns. It's Boss and Ishima. And shot at Inglihan. Sullivan Ishtach. You can see the gear of the Kings of Prohurish like Casey. And the counter shoot on O'Reilly. Tasha Fosse, Casey. Shan pass Samach. Burns, he gets a sposa Crohu. Casey Reish, the Lilin Follies, Gade and Tom Gilair. And did a pass Fada. And Scaru thrown a himra. Could see Buckley. Dora Buckley if we scored, he carried the fall. Well, they did a Dornish. And a Buckley. Agas and Khan Shane went. Cyber and the crew on the Crokes. But in Khanshina, I'm sure we are fighting. Buckley, let's just score. Yeah, and if we enter Fadden to no Buckley near a vein Rowell, just Tort face toch aan de fase macho dahi Casey vi sé stik se khune dummy and son so come on check on keen Harris Eden Walsh agus Harris Drasnan and the Yasog Kinte gwylyn chwth y siarad o gachan yna. And Jacker, agos dod i sio eidan bwtwr y ffocyn ach wyl. Ani Jacker y ffad agos chaffa rag o wyl imrori o'n da hef a chwr tîan eirach dystach agos ysdolan gymig tŵchwr anafwr ar ffad agos na ffyrwnnad ar yn glyhys o ffos. Mae'r big na cosa treachta han gort ceg o wyl sian a fa ha se begain i'n tron. Chwilifrisio rehafwchtach. Agos tan cansio ffortig o hanwa Gray O'Malley go chwys on the wari taciach do McDonough. Agus did Kirby Ishel. Cooley Sheartha Shane Doolan. Agus William Father Godot Fitzgerald. Harry left in Fitzgerald and Shellevet Laka. Agus an ish. Shane said Crokes. Looking to Pro left Brosnan. Tigerhan Lloyd did. Size Gulen. A Grayson Fornia. Agus a Hjora Nochtach. Agus Inspirage did freshen. Kishnari Fosa Shasa and Ode Gadangan. Did a Quinn Shear. And his Kinkle Shelevig McCrokey. Tashi Bolton's very different plus. Shane Myers and ish. Agus Rince Boss and Moharing Gleehanig David O'Leary. Looks O'Leary. Did it. Sullivan. Shane Quinson. Glota. Forta. Galen O'Sullivan. Agus an ish tha. Points atrop. Ja, de sin chiu fint al no Sullivan and over the reach count glot go chain fint to have facht over ge as het nis ver na gele. Ek sin slieg goch chain kat in de stag aan de fint to do. Ach Brazilian so tacht mag. Agus wolche don nu kom vleeste rollen en son het machen keen. Agus vech de hanne kaste he shrin strahna elemer points.
Tá Fred de Mohan sin ar dúlan agus Feeney agus tíochtasteach go hán lua tá mu a clustáil ba Gavin O'Shea a thusa go canis na bhún go na Crokes. Tá ceann se grúteach go freisin. Pass an tamach go deas go Leary go dtí Burns. Gur éalúin sin ó Durcan. Go dtí O'Sullivan inis. Nero Carlton sin agus Sullivan. Rúte eisiig cushion na Wari, Ger McDonough I dro Moran an Frabba a sa chóisiú agus son Brosnan Burts fach fid. Fósaig Moran a Sgurga Tala. Agus na se fósach up. Mission Canton amach go dtí Moran. Inig a Tala ar East. Agus an uair seo. Tá kick sér bruntisteach chus an Wara. Ja, bhí sé sin bog go más dólam gur fear mór hit sé an éadrom ar fad an son. Bhí sé beidir go raibh sé lorg an séir céic nádar ach ní dólam go raibh mór an son an áíre, bhí sé bog golóir. Cínta. Go rééis an chainteach déanta, tá deisiigh Tom King. Tá faointe churid in na fórne ríis. Tá Cíanna dó fáite aige neamh cool, tá chic séir. Se ceanrí hábhachtach ó King agus tá cean sin ar fórí leige agus cuppa cean cadrún is sé King a fósain in roirí bhuió puintach an cín. Ja, agus is stocha Gavin O'Shea take isteach an sundas na Crokes I mór anna hapig glic is stocha mac le pat gan dát agus I chéad ruidir dhéanse gan na Castlehaven ná cúlacháil so nadidir an féad leis an rud céan dhéanamh an ó. Gavin and Shin. Agus Ambrose O'Donovan Egan Park. And then a couple of points in the fight again. Points of one is in the Fornia. Fionn Fitzgerald go Crokes Killarney. Micheál Burns. Tim Rory Inig Tala. Fitzgerald is Shachs Spas. Myers and Ashby Fitzgerald lead. Fights come off for a couple of score. That's a fight off the last shot. Derek Crumman, Johnny Buckley, Sean, agus Tenche Roher. Sean Lloyd and Spointeg and Nimrod Rory der Conde Buckley. Agus Derek Lagirach way shoot. The Anilan Gear Gama for saying be chance again. Bhí seansagach ní bhéon duna Selina Lantas acha glorg na caiide an bótasun agus Gavin sé ha díreach tris tachtasteach ní raibh sé lorg na caiide agus caithe sé éireach níos fearr dhéanamh an taú leis na himróirí taobh mud an bar. An the inistínta an chus na Richie Feeney fágáil an park. Bhí áras fíocha daclaíochta Rivan Glyfig a seans go bin an chúisciúil Richie Feeney an is bainte gan farc. Ní léon dótach gur dhéon Richie a dhíhallach ní raibh sé cho mór san immertas a bhí is stocha go raibh gartú chorasta. Really big us cyn denw mewn ffoci I glyffa le Canis na Hayden. Cefau sy'n gymryd to Barca Crokes Law le Porrick. Siach Gadas o Durcan. Agus tá kick Sirella Bruntisteach chuslan o Wara. Agus deis acab an seo bhí ceann dúnach bog ní na samcin ar Holland sin éida. Ná ní bheith sé drosáasta leis sin is tólam go chuir sé lábh amach más rud go raibh sé amach den éon slí beidir go cheart a bheith amach amach. Tucaí I gunne Shane Myers atá sé. Agus well tá an chlabaireacht is dóí héis job a dhéanamh ó bhád níos éascain seo de Tom King. Agus cuidir sé seo. Stocha an réal atá ná maithe an caiide de heilemh agus ní dólam go raibh sé seileh Barrymore an bótasúnach sin puinte in isdómh agus dhéach sé sin a bheith annach chinú nach fós gan a gcuineach timpeall den ómatí le meacht. Agus sin David Joyce. Tá tíochta sé san action inis freisin do Alan Feeney chus na Wara mar sin. Dá idir leá Feeney bainting an fork Newman do chus na Wara. Hossain 8 med fácaí agus státe seo an chluife ba imróí Crokes Killarney ní réon dát faoi is smuoine siar ar ghábhlíonn brise cruí hála gób an agus a méon ribh sin agus státe seo an chomórtas. An bhfuil míonna chuntub
An Cliffy Canish a waint amach. Ben Fitzgerald ach pass Harlem Esquilson ur vi an dober dientag ach tan edog Shady a Cormac Riley. Peter Con Bogella ach Snowy ma hogan dú Con da an in the one cat the horse can ella fresh. Yeah, nach a fight me Jarton son a reached, you know, Celtic bog fighting na Crokes ach a reached an a hachtach. Fast in the parket to Shane Myers. Michael Burns. Again, really keen to Sturu. Because I did it will be shake fire TV ste. And Lina Lantusach near more on glue shop the Stehan. Taki Machanish. Kick out to Trasna. Gwyn. Agus Kenshin Bulta. Sees the Thief Lina. Myers at East. With Sullivan. Agus sheer Tashi the goal. Agus ta couple of queens at Tastal Wahub. Because though he fated at Dira Lero de Yarda, a Willishach, a Mela Hool. The Harry Lish, the Dussia, Ta, Igna Croki, a Page Ganarach Low, with the Kings of Roho and shot. Ego Leary, Augustan, Kanshin, Cutter, Foril, Kieran O'Leary, Visheri Yasogach, in Rory Dalehead, Hasula points away. Yeah, Visa Sul, the work Shane Counts and Vaksha Fakta Technog, Agus Kupla Kaun Mehestre, and Sean Dahe, Gary Stocha, Agus, in Rory Bear, Begani Nervishach, Takta Joe Derach. Hasgan na Crokes gan fulling Clay Ravli and Noas agus Kahashed Gacheno the Hana Gorp Hortonish Mahashed from Clay Canish here in the Rishon. Ruterish, the Sarwag, Donny Newcomb. Mahanish, Jer McDonough. Wilta Fada, Tashan the Ross, shoot the Crokes. Rose and Ross shot. Burns. Kanisha Lishtach. Full of hell of Tavachta. Agus Tasha Gruta Dash and Vrisha. Cushion O'Ara. Agus Coog Numed Gile. Falky Saglifa. Falfin Saga Arasport. Ta Egg Champini Chunachta. Agus Champini Wio. Agus Will Feldy and Shane Neil Leiden. Malan Gawil. Kick Sierrella. Agus Shahana to Sanson the cushion of Ari Yvet, Agus Dasha Shogun Cliffe. Yeah, Agus Anna Cree or Fada has pant to get more Yochishlan and Varig. Either Anna Brewer and Sona Himat Shed or a Chauchan Keen, Agus Sidera Furshet Serkik. Serkik Anna Hafta. Chris Brady. Taki Stachanish can couple of Moderna Hina 3-5 Sahriv. I'm nailing on the Crokes agus now no cool white and issue a start to shot. Tension Toki Skiffy. Agus ta Spas agus chance and shot. Egg David Joyce. Agus and Kianshin Erchle Wilshan Khula. Agus ta Khora Tuki again weird when the Lerods are 4-real. They kept Barry Moore in that row. Chance and Shin and David Joyce the push in the war. Yeah, chance and Vahanson against Durin Gokhaurig and Gaelish and Crokes and Boutison. Share Clay agus 4-real. Post the tacht ag Coig Ballan Derrick's Neve Unshin and Cliffalach and Shella. K-Vice Sigimmerts in the Gunja. Kick Sarah Staff the Hush on the Wara. Hockey Ryan Egg James Durkin. The Holland. Why James Nish. And Tassamach. Ta Shansella and Shakeen sa Will. Egg McDonough. Jer McDonough, Agus and Kanshin, Bulta for in Holland Trasna, no McDonough on Timber Lord Turkey. He'll make a heck and go shake her 4-real. Tan drop ball ordia, ta cool glanage in the fornia. Yeah, point on the heart and son agus a reach, Coimer Tunta Cos na Himrory, O'Hina Gadina, Chapis Hengraf, Sheshar 4-real. Fechen Terran son a reached. Chapis Graf Shea Meher Stray. Agus ta go Humlan again as an Ishimohe, Lorna Portka. Agus Shudda, Aidan Walsh. Agus Beidir Gurabina, Bullamarafach the Micah, Kerrifuins and Ishid in the Fornia. Aidan Walsh la score, good score. Ashin score untach le Kius na Broige. Vi sé da the Coig, Chocha Coig and Sunamach on goal. Le Kius na Broige, Haman sé Harris Drasnani, Anna Fuinter Father, because Anna Credun to work the Krishlan and Varig. Anna Khrit Leirhen and saw le Coig Normati Noas. 3 points of 5 tackle. Cool Buma the Noas. Agus an Ish Shogan and Ishid le Neil Douglas. Ishtas the Spas Gadi, Neil Leiden. Chancellor Fuinsa. Toki Neil Leiden.
agus tá lecho smór cushion the warrior Borca Crokes lá le páric. Ja, agus féchan der seo Bhí sé críon aríiste andas na Crokes agus anna faointe go dóin san gan níl leiden agus an levéal aclíochta agin bhuirin sa go chéich le imríidir im líana bhíidir fós amach cho tubh te topics na nómatí darnachas de bhíidir max na nómatí tosig anna creúntan san de Pat Holmes agus Iarn. Na Crokes tá sé 1-10 ó amse siad scór agus sin an chúis gúla ar chofada tíhír. Agus dean cean sin imi amach cic carach a cúgatá agus státe se le ganú met fácií tá cúla testa bhhabin áíre. Ó braslin imi chun cín fiú. Ja, sé mé stachan is go dtí mé chúla agus be sé de tomáin caiit ná isteach ní léon ráile có stocha tá cúla tá stáil watha nó be sé do motha san gluthe sa. So be sé seo amachta isteach go dtí taobh an bháda. Sin cean se gá ceolaisteach. Micheál Burns agus bhfuil beidir aspa taí agus muine spáint an sin mula nóga d siad ach sin drochcin bhaid siúd agus ar fóríil. Drochin a cheart agus tám nach mór sos bhí sé ceartagéis sin a chur isteach go dtí taobh an bháda ach ní sé féchan go maithe isteach na Crokes agus anéireach chur isteach go im líana agus be sé fíorí amach ach anna creidúnta chuisteán an bharrig. Lech na himar aráí head édan Patrick Durcan ó Castlebar. Ja, bhí sé dachar aránún áíre ha sé de fád sé cluthe mai immert mar nach bhí sé tílte ggéis dul am an óh. Agus rí slína cosanta Castlebar mar a bhíidir ó hús na himara go háhathar fad ar nói cahamud cuoine siar go rá ar Colm Cooper an forca ágáil agus cuma céan ar inú hain íon déimróir inspiráideach cumasach sé an dechar híocht leis. Ja, agus ha se nig cáach an túchar a bhí ar an gluthe tréis de gútmeacht mar fiúan ar a bhí sé gimmert bhí gáfuointáim sé i gceán immert agus bhí sé crothú spás de héin agus carta buíon san inis de dahí Casey agus stáil an bhfuil na cín mithe síos. Se an tám beag mas caite an seo Borcaí Mhórga agus well an Vickham Woods Crokes Killarney leis ar ríist ag an státe se tá sé chuid dechar ag level na glob. Dáile ra bliana ní bliana chríomh chundé ruchtáil agus an sin de chríomh chuige. Se hagann Castlebar fuair nua ar a bhód gona dúir na championí gannacht agus tá seansan is an seo ag Barry Moran agus deire líocht na himara Durcan bót aige a dúir na cúgan chluife agus sidé na Ibrahí Óío ag glyfi canis na héireann. Agus cá fána creidúnta thuirtáibh mar sé dóna nú go thug an chaid suas chun tosaigh ar dúis. Isteach go dtí Barry Moran agus nuair thug sé go Patrick Durcan éach éad a chamáin chun cín agus mar a dúirt ó chéanamh hasise amach cho tapig is a bhíidir sa chéad nómad. Leistar fada a bhhaile go bhhaintir na Crokes Killarney ach manan go mbeidh nach leanta chus na bharí a ggóilbhú an lámór a Borca Crokes agus tá Andy Kenny le feiceáil an seo manan go mbeidh sé le feiceáil a lára nuíonna ar lá na páric sinnéad idir nach sétí a Cormac Riley agus darna lag an chéad scá ó chus an bharí ní rátar a chéad faoin sa bháin ag imrise tá tíiseach sásta ach fuir imreú ó gáthúil sa darna le ó Tom King agus ó Patrick Durcan agus chríochníidir go háláidir ar fad le cúl agus cheire faointe sa núméid a chu dúnach agus tá sé tiltte acu be bheith i Borca Crokes ar a lámór ach an áíre Colm Cooper bis crí ríistó agus well bheit sé go hinntaach éáil leis donna Crokes ach is dechar an áíre a bheith ráile. An scór dúnach an seo Cos an bharí a 3-3 na Crokes Killarney a híon a híineag. Fós le héocht ná daoine derma beo hééis se chluife seo bailan deire agus níomhainn sin á Farcastle nuair chin trá ag go cúigechlog a bheith an cabhaisteach. Sinné bheith sin na cheúra i go an bhharí ach man an go bhfuil ar a cuiinú go bhfuil lámór eile os a ggóir ach job dionanta ag Pat Holmes agus ag na himróirí ar fad agus sinné ar goods ó
Fork i warga e Bortlíse an jab dínta e Coshalawara.